السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سابق افغان سفیر گرفتار ہوا، جب اسے گوانتانامو لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ 2 جنوری 2002 کی صبح تھی۔ پاکستان میں سال نو کی تقریبات اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ معمول زندگی گزار رہا تھا اور ہر وقت افغانستان میں رہنے والے گمشدہ بھائیوں اور شہیدوں کی فکر میں مبتلا رہتا تھا۔ میں ان کی قسمت پر کڑھتا تھا مگر اپنی تقدیر سے لا علم تھا۔ تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ گھر کے محافظوں نے اطلاع دی کہ چند پاکستانی سرکاری اہلکار آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے مہمانوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا۔ یہ 3 افراد تھے، ان میں ایک پختون اور باقی 2 اردو بولنے والے تھے۔ میں نے افغان روایات کے مطابق تینوں مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور چائے بسکٹ سے تواضع کی۔ میں متجسس تھا کہ وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اردو بولنے والے ایک سیاہ رنگ کے موٹے کلین شیو شخص جس کے چہرے سے نفرت اور تعصب ٹپکتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے دوزخ کا ایلچی ہو، بظاہر بڑے مؤدبانہ انداز میں بات شروع کی اور پہلا جملہ یہ ادا کیا: آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اس کے حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ ہم آپ کو امریکہ کے حوالے کرنے آئے ہیں تاکہ اس کا مقصد بھی پورا ہو اور پاکستان کو بھی خطرے سے بچایا جائے۔ میں نے بحث شروع کر دی اور کہا، چلو مان لیا امریکہ ایک سپر طاقت ہے، لیکن دنیا کے کچھ قوانین اور اصول بھی تو ہیں جن کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کن مروجہ اسلامی یا غیر اسلامی قوانین کے تحت مجھ سے یہ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ آپ کس کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب دیں اور مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں آپ کا ملک پاکستان چھوڑ دوں۔ میری باتوں پر اس نے غراتے ہوئے کہا، آج ہمیں اسلام یا قانون نہیں، پاکستان کے مفادات عزیز ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اب کوئی دلیل اور عذر کام نہ آ سکے گی۔ خاموشی اختیار کرنے سے میں نے قبل صرف اتنا کہا، جو آپ کی مرضی کریں، ہم بے بس اور مجبور لوگ ہیں، سوائے اللہ کے کوئی دوسرا آسرا اور امید نہیں، وہی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ 12 بجے تک گھر میں رہیں گے، اس کے بعد آپ کو پشاور لے جایا جائے گا۔ میری رہائش گاہ کو چاروں طرف سے محاصرے میں لے لیا گیا تھا اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی امید۔ ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا مگر سوائے خاموشی کے کچھ ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مزید سرکاری حکام آئے اور حکم شاہی صادر کیا کہ آپ کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں آپ ہمارے مہمان رہیں گے اور امریکی آپ سے صرف پوچھ گچھ کریں گے۔ ہو سکتا ہے 10 دن بعد آپ گھر واپس آ جائیں۔ یہی اطمینان میری اہلیہ کو بھی دلایا گیا اور مجھے یقین دلایا گیا کہ جب تک میں ان کا مہمان ہوں، میرے خاندان کی رہائش اور خوراک کا بندوبست کیا جاتا رہے گا۔ میرا یہ سب کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ میرے پاس 10 مہینے کا ویزا تھا اور پاکستان کا رسمی اجازت نامہ بھی کہ میں اس وقت تک پاکستان میں قیام کر سکتا ہوں جب تک افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، جبکہ اقوام متحدہ کا وہ لیٹر بھی تھا جس میں پاکستانی حکام کو کہا گیا تھا کہ یہ عبدالسلام ضعیف اہم شخصیت ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ لگ بھگ 12 بجے کا وقت تھا جب 3 گاڑیاں آئیں اور مسلح اہلکاروں نے گھر کا محاصرہ کر کے راستے اور لوگوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا۔ اس وقت میڈیا کے لوگوں کو بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی۔ مجھے باہر نکلنے کو کہا گیا۔ میں ایسے حال میں گھر سے نکلا جب میری بیوی بچے چیخ پکار کر رہے تھے۔
मैं अपने बच्चों की तरफ मोड़ कर ना देख सकता था, क्योंकि मेरे पास इसके लिए तसल्ली का एक लफ्ज़ भी ना था। इस्लाम के मुहाफ़िज़ पाकिस्तानी हुकाम से मुझे हरगिज़ ये तवक्को ना थी कि मुझे चंद पैसों की खातिर अमेरिका को तोहफ़ा बनाकर पेश कर दिया जाएगा। मैं इस फ़िक्र में घर से निकला कि इतना जुल्म क्यों हो रहा है, कहाँ गई जमहूरियत और कहाँ गए इंसानी हकूक़। मुक़द्दस जिहाद की बातें करने वालों को आखिर क्या हो गया। मुझे एक गाड़ी में दरमियान में बिठाया गया। गाड़ी के शीशे काले थे, जिनके आर पार कुछ देखा जा सकता था। हमारी गाड़ी के आगे सिक्योरिटी की गाड़ी थी, जबकि तीसरी गाड़ी हमारे पीछे थी, जिसमें मुसल्लह अहलकार थे। मुझे पेशावर रवाना किया गया। रास्ते में नस्वानी आवाज़ में गाने बजाते रहे ताकि मुझे तंग किया जाए और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। मैंने रास्ते में ज़ुहर की नमाज पढ़ना चाही, जो कज़ा होने के करीब थी, मगर कहा गया कि पेशावर में पढ़ लोगे। मेरे बार बार मुतालबे पर भी परवाह नहीं की गई। पेशावर पहुँचे तो एक दफ्तर नुमा जगह ले जाया गया। यकीन के साथ नहीं कह सकता कि कौन सी जगह थी। मुझे एक कमरे में ले जाया गया जो खूबसूरत मेज़ और कुर्सियों से सजा था। कमरे में कैद आज़म की तस्वीर थी, जबकि मेज़ पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ था। सामने घूमने वाली कुर्सी पर पाकिस्तानी शलवार कमीज में मलबूस एक मियाना कद पख्तून बैठा मुसलसल कुर्सी में घूमे जा रहा था। इसने मुझे खुश आमदीद कहा और अपना तारुफ दफ्तर के सरबराह के तौर पर कराया। इसने कहा कि आप हमारे ऐसे मेहमान हैं जिनके आने पर बहुत खुश हुए हैं। मैं इन अल्फाज के मैनी जानने से कासिर था, मगर लगता था कि वो पाकिस्तानी ठीक कहता था। शायद वो खुश इसलिए था कि इसको मेरे फिरोख्त करने के एवज बहुत अच्छा मुआवजा मिलने वाला था। यहाँ मैंने नमाज पढ़ी, दफ्तर के सरबराह ने चाय पिलाई और खाना खिलाया। फिर मुझे ऐसे कमरे में ले जाया गया जो कैदियों के लिए मखसूस था। निस्बतन अच्छा कमरा था, जिसमें गैस बिजली की सहूलत थी जो सर्दी को रोकती थी। अटैच बाथरूम था जहाँ पानी वाफिर मिकदार में था। अच्छी खुराक दी गई। कुरान पाक का नुस्खा और कलम किताबचा भी दिया गया। एक पहरेदार को मुझ पर नजर रखने पर मामूर कर दिया गया, जिससे मैं जो मांगता दे देता। तफ्तीश वगैरह का सिलसिला ना था। अलबत्ता एक शख्स बार बार आता जो ओहदेदार मालूम होता था। पश्तो नहीं जानता था, मुझे उर्दू नहीं आती थी। उसने मुझसे अंग्रेजी में पूछा, व्हाट विल हैपेंड, क्या होने वाला है। मैंने जवाब दिया, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। इस दौरान हुकाम आते अच्छे तरीके से सलाम करते और मुझे एहतराम देते। बातें नहीं करते थे, मगर साफ दिखाई देता कि जब मुझे देखते तो उनकी आंखों में आंसू उमड़ आते और वापस पलट जाते। एक मर्तबा एक शख्स कमरे में आया, बहुत एहतराम दिया, फिर अचानक जोर जोर से रोने लगा। इतना रोया कि बेहोश हो गया। इसको उठाकर बाहर ले जाया गया, जिसके बाद कोई कमरे में नहीं आया। 4 घंटे बाद मुझे अमरीकियों के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े से पहले मैंने 2 रातें इसी कमरे में गुजारी। तीसरी रात 11 बजे के करीब मैंने सोने का इरादा किया कि अचानक दरवाज़ा खुला और शलवार कमीज़ में मलबूस छोटी दाढ़ी वाला एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और खैरियत दरियाफ्त करने के बाद पूछा, क्या होने वाला है। मैंने ला इल्मी ज़हर की और फिर उसने कहा, हम आपको दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि कहाँ ले जाया जा रहा है, क्योंकि मुझे सच की उम्मीद नहीं थी। मुझे वाशरूम इस्तेमाल करने के लिए 5 मिनट दिए गए। ठीक 10 मिनट बाद कमरे से निकाल कर पहली हथकड़ी लगाई और आंखों पर काली पट्टी बांधी गई। जेबों की तलाशी ली गई और डिजिटल डायरेक्टरी, पॉकेट साइज कुरान
मजीद का नुस्खा और कुछ रकम लेकर मुझे धक्के देकर गाड़ी में बिठा दिया गया। मेरे साथ गाड़ी में बैठे अफराद खामोश थे, कोई कुछ ना बोल रहा था। गाड़ी ने हरकत की और लगभग 1 घंटे बाद मैंने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी। मुझे यकीन होने लगा कि हेलीकॉप्टर अमरीकी है। फिर रफ्ता रफ्ता गाड़ी हेलीकॉप्टर के करीब होती गई और इसकी आवाज़ कानों को फाड़ने लगी। इस दौरान मुझे ज़रब पड़ी और मेरी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी इस ज़रब के नतीजे में गिराई या मुझसे ले ली गई। हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचकर मुझे 2 अफराद की मदद से गाड़ी से उतारा गया और हेलीकॉप्टर से चंद कदम के फासले पर खड़ा कर दिया गया। चंद लम्हों बाद मैंने खुदा हाफिज के अल्फाज सुने। यहाँ मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि मैं अमरीकियों के हवाले कर दिया गया हूँ। मई क्यूरेस फेलो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ, साबिक अफगान सफ़ीर, जब उसे गिरफ्तार किया गया और रिहाई के बाद उसने कुछ बातें बताई, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा भी इंशाअल्लाह हम जल्द अपलोड करेंगे। अगर आपने हमारी सीरीज इमरान अहमद नियाज़ी तारीख की नज़र में नहीं देखी तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वो भी देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।